Assalamualaikum. Nama saya Juliana Heng dari Gelak Gempa. Biasalah, ini rumah saya. Of course ada bunyi-bunyi lah ya. Siapakah anda dan bagaimana kronologi anda menjadi pesakit autism? Nama saya Juliana Heng dari Gelak Gempa. Kamu tidak akan dijangkiti COVID pada jarak ini dan melalui televisyen. Sebab saya autistik, kamu akan dijangkiti kemudian. Orang Cina actually tak suka perempuan cakap banyak because of the acceptance of the characteristic of perempuan diam. That's why when I kecil, I memang ada exhibit perangai ini whereby saya duduk, saya suka baca buku dan saya suka colouring. Cousin saya datang dari Penang. Oh, saya namai dengan Juliana. Dan Juliana cakap, oh saya tak mau, saya nak buat colouring dulu. So cousin sedih lah apabila buat sesuatu saya sangat concentrate, tak mau buat apa-apa. Dulu saya kecil 5 tahun, saya belum cakap lagi. Mak saya ambil saya pergi doktor. Doktor kata, oh, dia tu lambat saja. Tapi dulu, in the 90s, diagnosis for autism is not very clear cut. Dia just cakap, oh, tak apa, tunggu saja. Dia lambat saja, okey punya. Tapi saya pergi sekolah biasa saja, saya tak pergi ke special school or anything. In terms of a study, saya okay. Tapi after that, saya kerja ada masalah sikit. That means boss bagi instruction, saya salah faham. Boss saya pernah cakap, I think you mungkin ada autism, tapi just you kena check dulu lah. Tapi that time saya marah. Saya understanding of autism pun very shaky. That means I tak faham. I just ingat dia ialah macam Rain Man. Pandai dengan matematik, tapi tak pandai dengan orang. I said, I'm not that kind of person. So saya marah, saya defensive lah. Berapa tahun kemudian saya buat stand up comedy. I buat like about 1.5 year, tapi tak berapa kenal lah. That means tak hit. Orang buat okay, saya buat audience pun tak gelak. One of the comic cakap dengan I rasa you tak perasan like as though you dalam dunia sendiri. When you perform, you buat you punya pasal, tak interact with the world around you. Maybe you kena check dengan doktor whether you ada on the spectrum ke. Then I cakap okay. Then doctor actually cakap you ada traits on the autism spectrum. You bukan those that are very serious where your parents have to take care of you, tapi at work and all you might have difficulty. Social cues like orang punya isyarat in social, tapi you tak boleh baca. So you akan cakap sesuatu yang janggal, pelik. I pun ada sensory punya isu. Cahaya terlalu terang atau suara terlalu lantang akan gentar lah. Kadang-kadang bukan saya tak mau berkawan, tapi saya rasa awkward. That means saya tak boleh ada small talk dengan orang. It's difficult. Tapi saya boleh small talk dengan kamera ini. Ini magicnya lah. Tapi it doesn't affect your life very much. At least saya embrace dulu, then orang lain dan pun boleh terima. You pernah kena ejek tak? Kau autism marah tak? Dia kata kau autism, that is actually okay, you know. Tapi when dia kata benda-benda macam kau ni orang sejuk, tak ada perasaan, peka, bodoh is ialah yang paling teruk lah. Itu salah faham. Orang autisma bukan tak ada emosi, dia just express emosinya in a different way. I ingat dulu when I kerja, bos saya cakap, you ni sudah kerja di sini 2 tahun, tapi kamu macam tak bergaul dengan rakan kerja. Kenapa? Intern datang 2 bulan dah jadi kawan dengan semua department. Kenapa you tak boleh? I think you kena pergi cari kerja lain. I don't think you suitable buat ini because you are not sharp, too straightforward. You macam robot. I think the quite offensive punya word dia guna ialah you are very robotic lah. As a chartered accountant, you kena ada 36 months of practical experience. Tapi that time when this conversation happened, I think I already reached 30 months punya experience. So that time I rasa if let's say I marah, then I buang kerja straight away. Then habislah. Tunggu bonus dulu. Tunggu department trip. Just tahan je lah. I ambil apa yang saya mau. Nak pergi Vietnam, then baru throw love letter to boss. Macam mana you jadi komedian? Dulu saya kerja sebagai auditor. So boss saya bawa kami semua after audit punya season pergi tengok Mas Jobrani, KL Life Center if I'm not wrong. Tapi that time I tengok saja, I tak fikir saya akan terjebak dalam komedi. 2014 like that, I pergi dengan a group of kawan pergi tengok improv show kat Crack House. Some of the local comedians perform. Brian Tan, Sulaiman Asmil, Kiran Baladewan,
very enjoyable, tapi again esok saya balik kerja lagi. Satu hari, because saya dulu duduk LRT pergi kerja, dia ada flyer kat station lah. So that time I just ambil satu flyer, I just tengok Jaya One punya flyer, besar sangat dan banyak colourful, cantik semua. Tapi satu flyer dalam sangat hodoh. Dia cakap one mic stand dan ada 3 muka 3 orang pelawak. Kiran Baladewan, Prakash Daniel dan Brian Tan. So 3 muka, and then dia kata newbie welcome. Tapi saya pun takut, so saya minta orang baru, saya boleh datang ah. One of the real thing is saya nak check out comedy scene. Tapi saya ni kedekut punya orang lah, saya tak mau bayar fee pun. Saya just tanya, jika saya buat performance boleh free? Then dia kata okay lah, buat 3 minutes lah. So that's why saya just naik pentas buat 3 minutes saya lah. So that time story saya, I'm not proud of it lah. We begin with something very embarrassing that saya sangat desperate untuk cari lelaki. I mean, this one it takes me time to learn that comedy is actually based on truth. Tapi that time you baru, you tak tahu, you ingat, imagine something, go up stage, cakap satu story, then orang boleh lawak lah. Tapi first timer, of course, biasa orang gelak one because dia generous, dia tahu you first time, dia tak mau make you sedih. So orang pun ketawa. Tapi that is a bad thing because the next time you datang balik, tak ketawa langsung. Skepticism society. Kalau you autism, orang akan ingat bila you naik atas stage, modal je ni mesti nak buat burukkan diri sendiri lah tu, nak cakap pasal you autism, then orang gelak. A lot of comedians, dia akan guna kelemahan diri untuk perform stand up. Saya pun tak mau like rely on autism terlalu banyak. Every comedian ada signature set. For me is autism punya set lah. The one that every time orang kata you boleh perform kat show ini, and then material yang paling confident of course ialah material from my autism punya experience lah. Autism berlaku apabila satu bahagian otak membesar lebih dari bahagian lain. Bagi saya, dahi saya. Tapi I also don't want to be like just brand as the comic that or autistic comedian. That one if you starting off boleh. That means if let's say saya nak buat 20 years, takkan saya mau cakap benda-benda yang sama pada 20 years. When it comes to relatability, only people on the autism spectrum akan faham. Or atau family yang ada anak yang ada autisma, or ada kawan or colleague yang ada autisma baru boleh faham. Tapi I also want to reach out to people who are also not on the autism spectrum. That means orang yang neurotypical, dia pun boleh faham saya punya joke, boleh relate. Kami semua sama saja. How you nak spread awareness to pesakit dan juga orang yang berhadapan dengan audience you? Banyak perempuan tak didiagnose. Mereka rasa that ini karakteristik yang biasa, yang acceptable. If let's say nak cakap dengan orang, kadang-kadang orang rasa susah untuk terima. Sebagai comedian, actually I'm in a very good position to do that, to actually ambil keluar stigma negatif dari perkataan autisma. Banyak orang kata autisma ialah kecacatan, kekurangan. Actually dia bukan disability, dia different ability. I mean, if let's say I cakap dengan kawan I atau neighbor I, just cakap ini ialah fakta autisma, orang akan rasa bosan lah. Apabila buat dalam lawak, dan orang akan dengar, dan also is a chance for me to break stereotype. Biar orang faham tentang autisma, ya belajar through it lah. Eventually akan embrace dengan hati terbuka. Until now, banyak orang masih rasa bahawa autisma ialah topik yang sangat tabu. I can only speak from my own experience. I cannot speak from other people, other autistic punya experience. I only cakap tentang pengalaman sendiri saja. Jangan sentuh orang lain punya story. That is their story to tell.